Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope everyone is good in good health and don't forget always adhere to health protocols and stay safe and stay home. Okay, today we are going to learn about narrative text. Maybe all of you is familiar with this text step, the narrative text. We learn about definition, generic structure, language features, sample, and how to write it. Okay, let's check it out. The definitions of narrative text. Narrative text is one of 13 types of English genre born from narrations as well as recount text, anecdote text, proof text, that the definitions of narrative text is an imagined story to entertain the people. Perhaps you need to know that narrative text in the writing and compositions lecture is usually called narrations, which is one of type of the text in a literary language. Usually the narrative text that contains good fictions, stories, non-fiction stories, animal stories or fable, folk tales, fairy tales, myth, legends, and etc. In simple words, everything about story is included in narrative text. So I'm sure that you have already known about narrative text. Narrative text itu biasanya digunakan untuk menceritakan tentang cerita yang fiksi atau non fiksi. Dua-duanya bisa. Kalau yang fiksi seperti short story, novels, kemudian cerita fairy tales atau peri atau Barbie, kemudian cerita binatang, itu adalah fiksi. Kemudian yang non-fictions itu ada folk tale, cerita-cerita rakyat, legend, mitos, itu biasanya benar-benar terjadi di kalangan kita. Jadi naratif teks itu teks yang menceritakan tentang sebuah cerita di masa lalu, tapi dia biasanya ada yang buatan, ada juga yang real. Next, generic structure of narrative text. First, orientations. Orientation itu apa sih gitu ya? It's about the opening of paragraphs where the characters of the story are introduced. The next one is complications, where the problem in the story developed. The next is resolutions, where the problem in the story is solved. The last one is coda or reorientations optional, lesson from the story. Jadi yang pertama itu orientation itu perkenalan, pembuka, di mana, kapan, kemudian ceritanya apa, ada karakter siapa aja. Kemudian yang kedua biasanya ada complication, konfliknya itu biasanya berantem atau misalkan permusuhan atau misalkan tentang kayak film Malin Kundang itu misalkan dia durhaka, itu namanya complication. Kemudian resolution. Nah, resolution ini biasanya adalah solusi yang diambil untuk menyelesaikan problemnya. Bagaimana seseorang tersebut menyelesaikan problemnya. Kemudian ada kode atau reorientation. Biasanya di sini ada moral value atau pesan moral yang bisa didapat dalam cerita tersebut. Gitu. Kita langsung aja ke purpose of narrative text. The purpose of narrative text is to amuse the reader or to entertain the reader with a story. Biasanya narrative text itu digunakan untuk amuse. Amuse itu menghibur. Menghibur pembaca. Seperti cerita-cerita dongeng. Itu kan menghibur ya, menghibur si pembaca. Biasanya tujuan utamanya, nanti kalau ada pertanyaan,
Apa sih tujuannya? Itu untuk menghibur. Kemudian, nah ini singkatnya nih dari British course. A narrative text is piece of text which tells a story and entertains the reader or listener. Ini pengertian simpelnya. Nah, the next one, the language features of narrative text. Tata bahasa atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam pembuatan narrative text. Yang pertama, using past tense. Kenapa using past tense? Kalian mungkin sudah tidak asing lagi. Kenapa dia menggunakan past tense? Dan karena dia menceritakan kisah yang udah lewat. Itu makanya pakai past tense. Misalnya legenda. Legenda itu kan udah lewat ya. Misalkan cerita tentang mitos. Berarti mitos itu udah lama dan dia baru diceritakan ulang berbentuk cerita. Nah, itu namanya menggunakan past tense karena sudah terjadi. Kemudian ada adverb of time. Biasanya penggunaan adverb of time itu ada di awal saat pembuatan teks naratif. Seperti once upon a time, one day, gitu kan? Pada suatu hari, gitu kan? Jadi itu adverb of time masuknya. Kemudian ada time conjunction. Time conjunction itu penghubung kata waktu. Di sini, penghubung kata waktu. Ada when, then, suddenly. Suddenly itu tiba-tiba, then itu lalu, when itu ketika. Ini adalah penghubung kata waktu. Kemudian ada special character. Special character ini biasanya spesifik dan not general. Misalnya ada Snow White, ada Alibaba, Cinderella, terus kayak Tumang, kalau di Sangkuriang gitu kan, itu adalah special character. Kemudian narrative text biasanya menggunakan action verb. Action verb that show an actions seperti killed, dug, walk, run, ya kan? Cage, menangkap, gitu kan? Kemudian bought, membeli, and etc. Kemudian dia menggunakan direct speech. It is make the story lively. Snow White said, my name is Snow White. Misalnya gitu ya. Atau misalkan Sang Kuryang said, itu namanya direct speech. Dia berkata, nah itu namanya direct speech. Buaya berkata, aku akan memangsamu. Itu adalah direct speech. Biasanya ada dalam novel, cerita-cerita, short story gitu ya. Dan direct speech biasanya menggunakan present tense. Nah, di sini ada macam-macam nih, macam-macam dari naratif teks. Fable, cerita binatang-binatang, mitos, legend, fairy tales. Fairy tales itu kayak peri-peri yang biasanya karyanya Hans Christian Andersen. Kemudian science fiction story, short story, variables, novel, horror. Itu cerita-cerita buatan itu biasanya masuk dan cerita-cerita seperti ini masuknya ke dalam naratif. Nah, di sini ada definitionnya. Kalian bisa baca nih, gampang banget. Fable itu apa? Fable itu is a story about animal which behave like human. Kemudian mitos itu stories are believed some people, but stories cannot be true. It was told in ancient culture. They explain a practice belief or natural occurrence. Ada legend, fairy tales, seperti magic things. Tahu fairy tales itu kayak peri-peri gitu. Short stories, variables itu apa? Nah, di sini ada pengertiannya. Kalian bisa baca lagi dan pahami. Kemudian di sini ada contoh simple. The true friends. There were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one didn't know how to climb up the tree, so being led by him common sense,
He lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that friends on the tree came down and asked him that was on the ground, "Friends, what did the bear whisper into the ears, in your ears?" The other friends replied, "Just now, the bear advised me not to believe of false friends. Moral value, we can take it a true friends in need in as a friend needed." Nah, tugasnya nanti ada di kolom Google Form, nanti Miss Ella kasih. Kalian harus identifikasi dari teks ini mana yang generic structure-nya orientation, mana yang reorientation, mana yang complicated, nah mana yang coda gitu. Di sini kalian identifikasi. Dan identifikasi mana sih yang termasuk language features-nya. Di sini mana kalimat yang masuk ke past tense. Kalian tulis jawabannya di esai. Nah, cukup sampai sini materi pada hari ini. Semoga kalian memahaminya dan semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.